U ovoj epizodi ćemo pričati o 10 biljaka koje kada kupiš jednu sadnicu dobiješ 10. Dakle, možete da ih umnožite odmah nakon kupovine ili u toku te sezone. Na taj način vi ste efikasni, štedite novac i izbegavate greške koje sam često ja pravila kao početnik. Zapravo, kada investirate novac u veliki broj sadnica, a ne znate da li vam ta sorta odgovara, vi ste na taj način izgubili novac. Na ovaj način u prvoj sezoni ispitate da li ta sadnica odgovara vašem mikroklimatu, da li vam se dopada ukus, recimo kada su u pitanju jagode i o njima ću pričati danas, i na taj način možete lako već u toj sezoni da ih umnožite i kupovinom jedne dobijete 10 sadnica. Ideja za ovu epizodu je nastala na konsultacijama s jednim baštovanom koji organizuje baštu, ali u okviru bašte želi da posadi bobičasto voće. I onda kada smo izračunali koliko sadnica bobičastog voća njemu treba, nekako kad je stavio na papir, rekao je to je meni u ovoj sezoni zaista previše. Ja sam mu rekla zašto ne budeš mudar, uložiš u mali broj sadnica, do kraja sezone ih umnožiš, na taj način dobiješ jedan pravi voćnjak bobičastog voća. Zapravo i sama sam pravila velike greške. Greške se mogu napraviti posebno kod malina i jagoda, jer uložila sam u jagode, na kraju te sezone nakon berbe utvrdila sam da mi se ukus tih jagoda ne sviđa, da mi se rodnost tih jagoda ne dopada i da sam na taj način uložila ne samo novac, već svoje vreme. Ja sam izgubila čitavu sezonu. Toj situaciji je bilo mnogo pametnije da sam uzela nekoliko sadnica tih jagoda, proverila njihov ukus i do kraja sezone od tih sadnica dobijem bukvalno onoliko sadnica koliko mi treba, minimum 50-60. Dakle, uštedela bih i vreme i novac. Zato sada pričamo o tih 10 biljaka, ja sam izabrala 10, njih je zaista puno, koje možete odmah da umnožite kada kupite samo jednu sadnicu. Prva biljka od koje ću krenuti jeste jagoda. Inače, jagode se na kontinentu sada od 15. marta i zato želim da izbegnete te greške i da ne uložite odmah veliki novac u recimo 100 jagoda. Ako vam treba 100 sadnica jagoda, vi ćete dakle i uložiti novac u te jagode. Ja sam lično 3 puta menjala jagode u svojoj bašti zato što sam 3 puta napravila grešku. Kupila sam jagode koje su se ispostavile kao loše u sezoni ili nisu dovoljno rodne ili nisu dovoljno slatke. Danas zaista možete da naiđete, makar kada su jagode u pitanju, najčešće na loš sadni materijal. Zato vam savjetujem da kada su jagode u pitanju, kupite sada odmah recimo 3-4 i to različite sorte jagoda, da vi ispitate koja se sorta vama najviše sviđa. Kada kupite sadnice, posadite ih u nekom delu bašte ili nekom delu permamodela, to može da bude onaj integralni deo prvih 30 i posljednjih 30 cm, gde ćete dopustiti da se još u toj sezoni jagode umnože. Jagode se već u prvoj sezoni umnožavaju, one se šire sa strane, i od jedne sadnice dobit ćete minimum 10. Na taj način možete da proverite da li vam se dopada ukus jagode i upravo ona sorta koja vam se sviđa, tu sortu možete već u prvoj godini da umnožavate. Ovo su male sadnice jagoda koje sam ja umnožila ove sezone i sada već u martu imam mogućnost da ih presadim u većem broju. Vaše jagode već tamo u avgustu počnu da puštaju neke vreže, to su ti mali staloni, i na vrežama se nalaze ovako male sadnice. Te sadnice možete odmah da skidate i da stavljate u čaše, na taj način imate sadnice za umnožavanje, ili možete da pustite da se one umnože oko matične biljke i samo sada, kao što sam ja uradila, izvučete jednu sadnicu i ona je spremna za presadnju. S obzirom da je sada početak februara, rano je za presadnju, ja ću njih staviti u male čašice i sačekat ću u sredinu marta, kada je već toplije za njihov koren, i presadit ću ih. Jagode se presađuju na 30 cm razmaka, odnosno 30 puta 30. U jedan permamodel vam stane 4 reda jagoda. Isti je slučaj i sa malinama. Možete da kupite 2 ili 3 sadnice, to bi bila sva vaša investicija što se novaca tiče, i već na kraju sezone iz korena ide jako mnogo izdanaka i dobit ćete minimum oko jedne sadnice do 10 malih izdanaka koje onda prenosite dalje. Na taj način možete od 3 sadnice da dobijete čitav špalir malina. Kada smo još uvek kod bobičastog voća, jer tu je i najveća investicija, da li ste znali da i ribizle možete na sličan način da umnožite kao i
maline. Zapravo većina ribizli koje sam posadila su umnožene iz jedne matične biljke koja mi se dopala, jer se ribizle na kraju sezone, naročito na drugoj sezoni, šire u predalu korena, odnosno imate jako mnogo izdanaka i onda ribizla prerasta u pravi grm. Povremeno je potrebno sve te izdanke proređivati i onda kada se ti izdanci proređuju, na taj način dobijete posebnu sadnicu koju možete da prebacite u novi voćnjak. Zapravo to je i mudro. Imamo nekoliko sorti ribizli i morate sami da probate ukus, da vidite da li se to zapravo vama dopada, jer postoje ljudi koji vole isključivo crvene ribizle, ljudi koji uopšte ne jedu crnu ribizlu, a žuta ribizla i bela ribizla su specifičnog ukusa i ne znate da li će vam se dopasti. Zato je mnogo mudrije da ne uložite veliki novac u ogroman broj sadnice, već naprosto već u toj sezoni isprobate da li vam se ukus dopada. A budite uvereni da ćete u startu probati ukus, jer ribizla već u prvoj sezoni daje plodove. Isti vam je slučaj sa borovnicom, samo gledajte izdanke koji se pojavljuju u samopodnožju biljke sa jostom i sa aronijom. Na taj način zaista možete da uštedite puno para i puno vremena, zato što je potrebno sve te sadnice posaditi. Jer recimo vi kupite veliki broj sadnica kod aronije, može da se desi greška jer ja imam i krupne i sitne aronije. One sitne aronije su bukvalno neupotrebljive i sad se postavlja pitanje šta da sam uložila puno para u veliki broj sadnica, upravo te sorte koja je jako sitna, brzo se osuši, nije slatka i maltene je neupotrebljiva za jelo. Dakle, postupila sam mudro, ja sam uložila u manji broj sadnica i onda sam one sadnice, odnosno onu sortu koja mi se dopada, umnožila. Na taj način se gubi manje vremena, iako vam se čini da vi izgubite čitavu sezonu. A veliki je napor posaditi sve te biljke. Ako posadite biljke, odnosno sorte koje vam se ne dopadaju, vi ste izgubili i vreme, i snagu, i novac. Sada smo prošli bobičasto voće koje će vam dati sadnice u toku sezone. Dakle, u martu recimo posadite jagodu, već u avgustu imate nove sadnice. Ali zato se ispred mene nalaze začinske biljke koje možete odmah, čim kupite sadnicu, da je umnožite i odmah za presadnju. Kada vegetativno umnožite ove sadnice, da dobijete veliki broj sadnica za sadnju na otvorenom polju. Vratit ću se kratko na temu bobičastog voća. Nije tu ulog mali. Zapravo kada kupite, primjera radi hipotetički, sad pričamo o jagodama, 100 sadnica jagoda, njih je potrebno posaditi. Ako u toku te sezone otkrijete da vam se ukus tih jagoda ne dopada, potrebno je izvaditi te sadnice, osloboditi prostor za druge sadnice. Dakle, vi duplo ulažete vreme, a umjesto da budete strpljivi, sačekate rezultat na kraju sezone i umnožite vlastite sadnice. Na taj način štedite i vreme i novac. Kada su u pitanju same začinske biljke, sve se one vrlo lako vegetativno umnožavaju. Recimo, prva biljka o kojoj ću pričati jeste ruzmarin. Kupite ovako jednu sadnicu i od jedne sadnice u startu možete da napravite 10 sadnica vegetativnim umnožavanjem. Sad ću vam to i pokazati. Mada imamo i kratki video na tu temu kako da umnožite sam ruzmarin u piljevini. Ja sam ovde stavila sam kompost u posudu, dakle sada ću umnožiti u kompostu jer nemam trenutno piljevine i to je vrlo efikasni način umnožavanja, najlakši način, odmah će dati sadnice, a pritom da vas podsjetim da je ruzmarin bankat biljka, da se na njoj razmnožavaju naše pozitivne predatorske grinje. U pitanju je grabežljiva grinja koja je odgovorna za održavanje biološke ravnoteže u bašti. Zato je važno da ga umnožite u što većoj količini. Za vegetativno razmnožavanje potrebna vam je jedna posuda, ne treba da bude probušena, dakle vi kontrolišete vlagu. Ja sam je napunila supstratom, može unutra da bude i piljevina, treba da održavate vlagu, dakle redovno treba zalivati da to bude vlažno, a ne previše mokro. Biljke ne treba da plivaju u vodi. Za početak sve se ovo drži na toplom, ni pošto na hladnom, da bi biljka mogla da krene sa svojom vegetacijom, odnosno da pusti one male korenčiće unutra. I možete, ono što je najbolje, u jednu posudu da ubacite sve moguće začinske biljke koje želite da umnožite vegetativno. Recimo, ja ću danas ruzmarin, lavandu, žalfiju i aloe veru
u istu posudu da umnože. Vegetativno razmnožavanje se radi vrlo jednostavno. Kod ruzmarina uzmete ovako jednu bočnu grančicu i sada ćemo je pripremiti za ubacivanje u zemlju. Grančicu ćete na ovaj način pripremiti, ostaje samo 2 ili 3 listića na vrhu, a ovi delovi gde su bili listići, dakle tu su vam potencijalni pupovi, idu u zemlju. 3 pupa ide u zemlju. Vidite kako je ubacujem. Jedan pup je ušao, drugi pup i treći. I to je to. Isti je slučaj i sa lavandom. Kupila sam jednu sadnicu lavande i od nje ću dobiti 10 na isti način. Potrebno je skinuti ove male bočne grančice i ubaciti ih po istom principu kao i ruzmarin. Sada ću vam to pokazati. Evo, skidam grančicu, što manje lišća da ne opterećujem mladu sadnicu. To je sada spremno. Svaka ova tačkica vam je potencijalni pup iz koga će izbiti koren i kao što vidite ovde ubacujem više pupova. Evo, što dublje do prvih listova. Zašto vam snimam upravo začinske biljke? Zato što je najčešće pitanje na konsultacijama kada sejemo začinske biljke. Zato što baštovani žele iz semena da uzgoje ove višegodišnje začinske biljke. Uzgoj začinskih biljaka ovakvih višegodišnjih iz semena je jedan zaista dugotrajan put. Zato treba da budete mudri i da skratite taj svoj put, da kupite ovakvu jednu gotovu sadnicu i da od nje umnožite više sadnica. Ovo je sada žalfija, kupila sam sadnicu i po istom principu ću dobiti makar 10 sadnica od nje. Jer vidite, ona ima jako mnogo ovih bočnih grana, tako da ja računam da ovde već u startu mogu dobiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sadnica. Dakle, 8 sadnica ću dobiti od ove jedne sadnice. Evo, isti je princip. Izražete ovako jednu grančicu. Vidite, sve ovo skidam, što manje lišća na vrhu, treba nam za fotosintezu, ali ovde opet ne sme da preoptereti puno biljku, odnosno potencijalni koren, i ona je sad spremna za ubacivanje. Evo, ubacujem je pored lavande, do prvih listova. Svi imate priliku da čitate ili učite o aloe veri i o tome koliko je ona zapravo zdrava. O tome sada neću da govorim puno, ali ona se koristi i u biobašti, zapravo postoje preparati i tekuća biljna đubriva koje se prave u njoj, o tome ćemo nekom drugom prilikom. Ali zapravo, ako želite sve sekulente, ona jeste sekulent, da umnožite, to se radi na jednostavan način, iz listova. Dakle, princip se malo razlikuje od onoga što sam do sad pokazala, samo je potrebno izvući biljku koju ste kupili i odvojiti ove listove. To ću vam sada pokazati. Kupili ste ovakvu sadnicu, slobodno je izvucite iz kutije i potrebno je da odvojite ovako jedan list. Lagano režete sa ove strane i sa druge strane. I dobili ste ovaj list koji može da bude vaša sadnica. Sada ću ga samo skratiti. I ubacujem ga u supstrat. Ovo ispred vas je smokva. Smokva je posađena iz reznica. Ona je samo tokom orezivanja usmerena da bude stablašica, može da bude stablašica ili grm. I sada želim da vam pokažem da takođe kada su u pitanju smokve možete da kupite jednu sadnicu, a da već na kraju sezone umnožite puno svojih sadnica iz reznica, odnosno da dobijete 10 potencijalnih sadnica. Zato što sve smokve koje imam su umnožene upravo iz reznica. Dovoljno je samo da uzmete grančicu smokve koja vam se dopada, u pitanju jednogodišnji letorast. Ono što nam ovde treba jesu 3 pupa. Jedan pup ide iznad zemlje, 2 pupa idu u zemlji. Evo, ovo je 1, 2, 3 pupa. Ja ću ovde da skratim. Ovde ćemo da ostavimo jedan pup, ovo treba zamazati voćarskim balzamom. Stavit ćemo u zemlju 3 pupa, jedan pup će ostati iznad zemlje. A sada ćemo da skinemo i vinovu lozu, pa ću vam pričati ukratko kako ćete ovo zapravo umnožiti. Pored smokve ostalo nam je još i grožđe i da li ste znali da upravo grožđe ili sve loze koje vam se dopadaju možete umnožiti upravo vegetativnim putem, upravo iz ovih grančica, odnosno letorasta. Po istom principu je potrebno da grančicu pripremite, odnosno da ostavite 3 pupa. Jedan pup ide iznad zemlje,
2 pupa idu u zemlji i sve svoje loze, odnosno svo grožđe na imanju umnožila sam upravo ovako. Dakle, suština je da kada prolazite, recimo šetate i naiđete na neko fino grožđe ili finu smokvu, razgovarajte s vlasnikom, probajte ako vam se dopada, samo uzmete grančice i to umnožite, ali sada ću vam reći i kada. U mojoj ruci su 3 grančice vinove loze, što znači da mogu, ako dodam još 3, da napravim jedan mali vinograd. Suština je da sadnice loza koje kupujete su zapravo dobijene vegetativnim putem. Sadnice malina koje kupujete su takođe dobijene ovim putem koji sam vam pojasnila. Jednako je sa jagodama, jednako je sa svim ovim biljkama. Suština je da vi budete mudri, da ne dajete novac, nego da naučite ovu veštinu i da sami umnožite sadnice. Dugujem vam još objašnjenje kada ćete ubaciti lozu i smokvu u zemlju ili u saksije. Ako ih sada skidate, možete odmah da uzmete neku veću saksiju, treba vam dublja posuda, ne ova plitka za začinsko bilje, već ona mora da bude dovoljno duboka da vam, recimo, kada je u pitanju loza, svi ovi pupovi uđu unutra. 2 pupa moraju obavezno da budu unutra, jer iz ovih pupova očekujemo korenčiće, a ovaj pup je onaj početak gde će nam krenuti biljka. Dakle, kod loza je posebno važna dubina zato što nekada razmak između ovih pupova može da bude zaista velik, kao što je slučaj recimo sa ovom malom reznicom. Kod smokvi to već nije veliki problem zato što razmak među pupovima je mali, ali uvek savjetujem da ovu reznicu smokve ubacite recimo u neku malu saksiju od makar 500 ml. Ali možete da budete i mudri da ih direktno sadite. Recimo one smokve koje ste videli su direktno posađene iz reznica, bukvalno iz ovakvih reznica, odmah u zemlju. Napravite rupu, rupa treba da bude dubine do 30 cm, prečnik 30 cm, da pomešate tu zemlju, zemlja, kompost, malo peska, da bude tako neka fina, ugodna atmosfera za ovakvu malu reznicu i da je samo ubacite do prvog pupa. Dakle, svi pupovi moraju da budu unutra, osim ovog gornjeg, odnosno pupa koji će biti iznad zemlje, iz koga očekujemo da će krenuti mala sadnica. Svi ostali pupovi koji su unutra će nam dati korenčiće. Jednako je i sa lozom i sa smokvom. Pravite rupe, ubacujete biljke, poenta je da ih zalivate jednom dnevno ili jednom u 2 dana. Ne možete ako ste vikend baštovani to da ubacite i da otputujete, da vas nema nedelju dana. I vreme kada se to radi jeste od sredine marta, idealno bi bilo kraj marta i početak aprila. Ako sada skidate ove reznice, umotajte ih u vlažnu krpu, zatim u jednu kesu koju ćete probušiti da ona onako da bude prozračna, dakle da vazduh može da prolazi i stavite u frižider. Suština ove epizode jeste da vas naučim kako da budete mudri i zapravo da savladate sve one veštine koje su vam neophodne da budete nezavisni. Zato što je vrlo mudro kupiti jednu sadnicu, od nje dobiti 10, jer upravo je takva sadnica koju vi plaćate, dakle ova sadnica koju sada kupujem uzgojena je iz reznica na ovaj način koji sam ja vama pokazala. Još ću vas pozvati da zapratite naš nedeljnik, odnosno se prijavite za nedeljnik. Nedeljnik je potpuno besplatan i on dolazi jednom nedeljno ponedeljkom u 10 časova na vašu e-mail adresu. Link za prijavu je u komentaru upravo ove epizode.